السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله مع درس جديد. دائما مرجع بور كومونيكي اون فرونسي في الليكسيك اللي هو لونطونيم، اللي هو كنعالج اللي هو الضد لو كونترير. الوغ كنا شفنا في الدرس السابق لا سينونيمي يعني الترادف المرادفات. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لونطونيم يعني اللي هو لو كونترير. الوغ نبدا لكم من ان بالنسبه لهذا الدرس هذا هو كيعتمد على يعني مدى التمكن ديالنا من لا ليكتور. قد ما حنا كنقراو فرنسيه، اللغه الفرنسيه، قد ما كنقلبوا في كتوبه، كنقلبوا في لي ديكسيونير، قد ما حنا كنكتسبوا واحد الرصيد لغوي اللي كيأهلنا باش اننا نبداو نتعرفوا على لي سينونيم اي لي زونطونيم ديال لي مو. Alors, نبداو هنايا جو كلاس لي مو trouver ci-dessus. Alors عندنا لو مو عندنا ouvrir. Alors l'antonyme ديالها le contraire ديالها c'est fermé. عندنا l'ordre. Alors c'est le désordre. Alors هادو هما اللي مذكورين اللي عندنا في السيبور، عندنا في التقديم ديال الدرس. Alors je complète le tableau. Le mot عندنا après. Alors عندنا هنا هاد لي مو et nous on va chercher les antonymes ديالهم. Alors عندنا après l'antonyme ديالها avant. dehors يعني برا. dedans داخل dedans هو l'antonyme. propre يعني نقي. sale يعني وسخ. joli alors laid. alors joli يعني شي حاجه مزيانه زويونه. لي ما زوينش. voilà. poli alors impoli. alors il parle poliment, il parle impoli. هنايا يعني لطيف مؤدب. voilà. impoli alors هنا العكس ديالها. وهنايا عندنا فوق عندنا faible قوي ضعيف. alors هنايا l'antonyme. شنو هو l'antonyme؟ est un mot dont le sens est contraire. هو الكلمة اللي تيكون المعنى ديال المتضاد à celui d'un autre. بحال la vie la mort الموت والحياة. difficile facile ساهل facile ساهل difficile صعيب. alors نكملوا les autres exercices. عندنا je m'entraîne, je relis chaque mot à son antonyme. désordre ordre مرتب باردون غير مرتب هنا مرتب. intelligent يعني ذكي alors لو كونترير ديالها idiot. belle جميلة لو كونترير ديالها laid. bruit صداع لو كونترير ديالو silence. voilà très facile. alors هنا je recopie les phrases suivantes en remplaçant chaque mot souligné par son antonyme. هنا المطلوب منا اننا نعاود نكتبوا هاد لا فراز، ولكن هاد لو مو سولينيي اللي مسطرين عليها نعوضوها بلو كونترير ديالها. voici l'air pur الهواء النقي. voici l'air impur هواء غير نقي. le campeur allume le feu داك اللي مخيم اللي كيكون مخيم في شي بلاصه allume يشعل allume le feu. le campeur éteint le feu طفى النار. alors je m'évalue. je recopie les expressions en remplaçant le mot souligné par son antonyme. la même chose. هنا عندنا هاد لي فراز ولا هاد لي expressions لو مو اللي هو souligné غنعوضو لو كونترير ديالو. avant la fête après la fête. au début de la vitesse à la fin de au début de la visite à la fin de la visite. il se réveille tôt, il se réveille tard. il part à toute vitesse, il part lentement. se bien conduire هنا ما عملتهاش. alors se bien conduire. alors ici se bien conduire, se mal conduire ou bien se mauvais conduire. alors dernière question. j'écris les phrases avec les antonymes suivants. sortir, rentrer.
Alors, la première phrase. Elle lui conseille de ne pas sortir de la maison. Voilà. Ne laisse personne rentrer à la maison. Alors voilà, ce sont tout simplement des exemples. Il a écrit sur l'affiche interdit de monter ou de descendre ou descendre. Interdit de monter ou descendre. Voilà le mot monter et son contraire. Alors, j'espère que vous avez bien compris la leçon. إن شاء الله إلى اللقاء نلتقيو مع فيديو جديد بحول الله.